yëpp di leen jaajëfal di leen sant di leen gërëm ci xeex bi nga xam ne ñu ngi ko ànd ci feebar bii di Covid 19 di leen fàttali rek ne fi ñu ci toll ci xeex bi fu baax la waaye dañ ko gën a jàpp gën ko dëgëral rek loolu la ñuy ñaan population bi yëpp incha allah yàlla dinañ ci defal jàmm. bu loolu jàllee nag li sama waxtaanu tey ak yéen mooy fàttali rek xam naa ni fàttewu leen ko waaye dañ bëgg mu ñëwaat seen xel muy maanaam siburu bi xeex ak siburu bi parce que xeex ak siburu bi moo fi jiitu coronavirus te day continuer ak ñun ndax bu nawet ñëwee rek suñu xel day dem ci siburu moo tax ñu bëgg a fàttali leen ne xeex ak siburu bi dafay continuer te war nañ ci bàyyi xel bu baax ndax nawet baa ngi dugg si te nawet bi buy dugg si nag suñu xel yëpp day dem ci siburu kon nañu ci bàyyi xel di wax population yi ne siburu feebar bu doy waar la te mën na faagagal doomu aadama yi su ko defee nag ñun dañ jël suñu matuwaay yëpp taxaw ba gën a rafet ànd ak waa kër docteur su ko defee li ci war yëpp ci xeex bi danañ ko matal moo tax gouvernement du Sénégal ànd ak district sanitaire bu Kédougou ak région médicale ñu jël matuwaay yëpp nag pour mën a dugg ci xeexu siburu bi ba tax na dinañu tàmbali ay jéego yoo xam ne danañ ko def ci kër yi muy ay visite à domicile dinañ dugg ci kër yi ngir am na aspersion bu ñuy def intradomiciliaire pour maanaam pompe kër yeeg yooyu pour mën a xeex ak doomu jàngoro bi loolu nag dañ leen di ñaan bu ñu dikkee ngeen mën leen a teeru dalal leen te xam ne ndawal buur lañu ndawal état lañu dañuy ñëw pour maanaam dimbali askan wi waaye dañuy ñëw pour liggéeyal askan wi kon kër gu ñu fëgg rek ngeen ubbil leen déglu leen liñ leen di wax ci conseil maanaam danañ leen xelal wax leen nu ngeen mën a def ba moytu siburu ak nu ngeen di mën a def ba siburu bañ leen a sonal ak bu siburu duggee ci kër gi ban taxawaay ngeen war a mën a am ba jokkoo kër docteur pour ñu mën leen a taxaw loolu lépp dañ leen ci xelal waaye li gën a am solo mooy danañ pomper danañ def li ñuy wax aspersion loolu nag fii ak yaataluñ leen liggéey bi du mën a sotti moo tax dañ leen di wax ngeen yaatal kër yi dalal leen te xam ne ndawal buur lañu bu ñuy ñëw danañ indi ay mandarga yu wane ni loolu moo leen tax a ñëw maanaam ci colin lay doon wala ci loo xamante ni rek boo leen xoolee xam ne ñii kër docteur lañu dañ leen neex a xàmmee loolu nag ñu ngi koy tàmbali 28 mai bii ñu nekk ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weer wi ci diiru ñaar fukki fan ci département de Kédougou kon ñu xam ne ñu ngi ñëw waaye buñ ñëwee ci njaboot gi lañ bokk bu ñu ñëwee aussi ngeen teeru leen waaye buñ ñëwee ngeen xam ne ñooñu askan wi la ñuy liggéeyal ndax dañu bëgg door xeexu siburu bi balaa nawet bi dugg ndaxte bu nawet bi dugg see rek doole day néew te bu doole néewee doomu jàngoro bi day gën a mën a am fu mu jaar donc looloo tax ñu jublu ci kon bokk ngeen bàyyiwaat xel ni siburu mi ngi ci dëkk bi ba tey te ñun ñoo war a xeex siburu ñun ñëpp ñu ànd xeex siburu ndax siburu moom noonu askan la te siburu baaxul ci kenn rawatina ci tout tànk yi la gën a bon kon boog ñu ngi ñaax borom kër yi jigéen ñi askan wi yëpp kenn ku si nekk nga jàpp ci liggéey boobu jàppale ñu dimbale leen ngir yàlla ñu mën a fii jëli siburu ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp te rafetlu vraiment lii jërëjëf. assalamu alaikum nde to jeeri dambire délégué quartier mosquée silam be même folaliem pali programme le benani sagne du 3 au 10 juin et benala relève benala xana sensibilisation pali programme sensibilisation du 3 au 10 botaje du 15 et du 5 au 12 juin et benala xadugo bon ni bantolo be kono pompe pour pali programme donc be badiul tarala ni na to luluma la beri muti bulu fulo ri bu ñaari ko adi fo mi salmino ko min Ismaïla Gaye délégué de quartier Dinguissou ene haalde mon ko hôpital naaɓe arnoɗo ene yiɗi on andinde sukaɓe relais konko ko wawa waɗede nder leegal ngal oɓe aroɓe faminen wonko ɓe yiɗi en andinde ñande nogas e jeeɗiɗi nduɗo lewru darini ɗo ha e ɗiɗi mayirni ɗum woni mois de juin darton ndu eɓe jiiɗi wadde dal ko wayno pompage naata e cuuɗi ene pompa woni galleji ɗi ene pompa eyyi joni noon ko yon battan yiili ɗum e mbawanɓe kadi jaɓɓade dal c'est à dire on saaha noon soɓe gaari guila nde nogas jeeɗiɗi hay ɗiɗi darton ndu ɗum ɓe gari tan ko pour dal faminde on ko kewi eno poɗɗon waɗirde dal woni sensibilisation dal e so ɗiɗi haalle tubankore dal ko rewi hen ko ñande nogas e jeetati nduɗo lewru toujours soɓe garoyi ko pour dal fuɗɗade golle ɗe woni pompude e nder cuuɗi ɗi e nder galleji ɗi foof eyyi ɗum ɗon kam ɓe mbaɗa ɗum ha
lewru ndu ma e ha nayi lewru darton ndu eyi meɗe salminde Dande Maayo naaɓe debbo e gorko e suka e mawɓe délégation docteur ari ka galle anga hollugol on janngo nogase e jeego fadi janngo nogase e jeeɗiɗi e balɗe capantati e balɗe capantati e goho relais ɓe naata ko quartier galle e galle ɓe haalna hen programme pour gonɗum watten ha dade ñaw pali o ɗum ɗo mbiɗo ñaagui on debbo e gorko kala yiiɓe ko galle mum walleɓe waɗa golle mabɓe e hoore jang hawta e goto raɗo ɓe wata e goto waɗa probléme haalane bo programme mabɓe koɓe addi kon ko jamme sa nani pali ko gaño ibunadama ko ɗum waɗi mbiɗo tori o debbo e gorko Dande Maayo walle ha galle golle mabɓe woyfa junngo mabɓe so ɗum yawti ɓe aray kadi nogase e jeetati e nogase e jeenayyi oɗo lewru ɓe pompa quartier on so ɗum ewti goho e ɗiɗi mois de juin ɓe aray kadi ɓe pompa ɓe gandata golle ɗe ɗum mbiɗo ñaagui on mo kala yo nanggu golle ɗen e junngo mabɓe ɓaata ko cellal men on jarama délégué de quartier Daraba e Daraba ngolo mbal xontonna ɓe men nasilaluma ka fo programme men ɓe kelen mbi on paludisme koleti paludisme kole damutata woɓe kela xaro tili muxango ani tili muxan nin kilingo ani tili muxan nin fula ka ala lo moxolu xa long mbadamutata tili muxan nin saba tili muxan nin nani ani tili muxan nin luulu wo pompelo ɓe kela luwolu xono ɓe xila luwo senuya xa to ɓen ku i xana nalen ka tala salte si to jeje ɓe ɓe wec ɓe ɗum na buwolu xono xa jelu ɓe pompe pour jelu ɓe pompe xa luwo ɓe pompe pour fo ala sen kisi sibiroma wala mu paludisme ti wala mu xajeti wala ala sago quartier Parcelles 8 heures mi baba sinna e pompana en kalse men ɗen ɗum noon koye wattan hakkille population fo yo nanu jogito ha moƴƴa koko arata koko hewti wona ha nden ko kisan balɗe nogas e jeegom ndu lewru ɗo ndu dari en ndu wonɗen e mum ndu ha balɗe capanɗe jeego e go'o pour yewtere tu famina yimɓe ɓen noɓe gollirta noɓe wallirta en yiye nanen hoolo ɗen balɗe nogas e jeetati nogas e jeenayyi lewru go'o lawdata toon ɗum goo mayru e ɗiɗi makko on de yimɓe ɓen arata hol pampagoɗo en quartier Parcelles 8 heures ko min woni Alpha Diallo délégué quartier Gomba ɗum noon ko andingol jama o jama o wawa darade darde ɓe andanɗa hoore ma ko wawata sowde jama on e o nawnare paludisme eyyi ko sowatamo noon ko docteur en wawata wonde e yeeso e ɗeɗo golle docteur on ɓe wawa tawtodirde e jama population ɓe tawtodira e population ɓe wawa fewjude e population ɗum noon wonata ko guilandema sappo e jeegom lewru dartoon ɗon sappo e jeegom lewru dartoɗo ɗo sappo e jeeɗiɗi e nogas o nogas e goho e nogas e ɗiɗi eyyi ɗeɗo balɗe ko ɗeɗo wonata haala fi andingol jama on waɗugol fewntagol fi affaire o golle haɗa paali o wawani heɓude doole e jama o eyyi si ɗum ɗon feeƴi waɗi balɗe sappo e jeetati sappo e jeenayyi e nogas e ɗiɗi nogas e tati nogas e nayyi ɗum ɗon hankkadi ko pompugol galleji ɗin e wawa andude galleji ɗin koko pompete nden ɗum noon mo be yo daro faama ɗum ɗon ko faamingol jama on sifande golle ɗe hewtata hara mo be andi golle ɗe ko ni woni yarde ɗum haray ko andingol ɗin jama o ko teddugal jama o bon ɓe fuɗɗoto golle ɗe si Allah jaaɓi les 15 13 14 15 ɓe fuɗɗoto paykoy ɓe nelay sukaɓe taw ɓe ara ɓe daara ɓe yewtida e joom galleji ɗin fop galleji ɗi no ɗuɗiri noon ka ɓe ɓe hewtay vraiment si ɓe hewti heɓe needi si ɓe hewti werneɓe ha moƴƴa ɓe wawa e wallitade ɓe haalana en programme maɓɓe ko addi waɗe réfléchir bien ara yejjitade date ɗiɗi les 13 les 15 ɗin ɗon les 13 les 14 les 15 ɓe aray sukaɓe ɓe garay yiida e men
suurji heddiɗi ɗon ni ɓe aroye kadi ɓe haalana en ko honde pompete haalaji ɗiɗi nan ɗon ɗo fof ko fii tripam wona fii Gomba walla Dademayo walla to en to en les 15 les 16 les 17 ɗum ɗon ko fii juin o e lewru wiyeteedu juin ndu ɓe aray ɓe natana en ka quartier ɓe liggano en ga ha moƴa tigi tigi on ko pompugol laɓɓina o yiwano Dakar no ɓe waɗiri sappoto ɓen no ara laɓɓina galleji ɗi ɗo kadi exactement ɓe wawata waɗirde comme non par ce que dole ɗe fotade kono noon ɓe etoto ɓeru maɓɓe on hamu ko fof maya. C'est bon. Assalamu alaikum. Tele mu Papa Sissoko Fadiga Dugutigo. Nouvelle dole jankana ko xala tambialma. Pour pali ne kelemu ko relel benala jam mo hol benala jam manam adri préparer ba nya fulali avec le nyamen le 10 ani le 13 ani le 14 mo hol benala jam pour nya fali en pour be kele nyamen donc ku même pour dronga jangaro in kelemu le mu paliti tu folo benala le 10 ani le 13 le 14 pour kachale ka ku be kele nyamen benala pompero le la donc datu moulé pour khanya fali avec les nyamena alri préparé pompelo be kala dato men la wole mu le 12 ti ani 15 ani 16 juin ni ala ni ala kila sonta e be pompelo kala waxto wole la bon abe saate men concerné li wole mu fadigati silim basari dar salam ani sunsuru ni wolel be zone la donc wolelu concerné wo commune neto sangene camara délégué de quartier Togoro jongro mo jono na wodi labda nabe da ari da gallando hande pour be fala habugolu palion no dun donc ene fo hawtata haben dun kad wende ma on palino na wodi be jetti sukabe gollobe dum sukabe wobbe aray be holla jongallebe fop wendema galle kala be naata be holla jongallebe wendema ha mene ade pompugol ka tuuli mondi galle kala be naata be pompa tuuli jidi jono do be pompa den tuuli jidi no na wodi équipe aro o holla jongallo wendema ha nagasa nyalande kari sukabe ni arde dara be pompa suudu bon on nyalande don kadi sappo e tati sappo e nayi ha sappo e joyi lewru tuen dum don lewru dartondo donc e be aroyay on non do e be arde non ko be nela o be équipe are taw be bu holdu en on no be pomprita on no be are be hollayen pompo be ngaray sappo e joyi sappo e jeego sappo e jeedidi lewru dartondo ko yon andu dum don ben non sibe ari be dare cuudi di kala mo anduda si tawi da mari ko nyamete do e pompo ben arde ko be wada fere maradu ha mojo si pompo be andi do e ben arde non da wodi équipe aro be holla hen wendema no be pompirita do galle kala be natay be wada investissement pour ko yan andu ko yomi hollu on non ko yon famo pompo ben arde habugolu palion ko lu woni sagwalle sagomo saminde région Kédougou indanko Lamine Camara délégué de quartier Ndiormi eden heewi kibar goto komi holla tawndo o dum woni affaire paludisme fi boodi ka quartier ji parce que sa nani pali yahay parce que ko boodi woni yahale si booli yahi tum awa ande tum pali kadi yahay avant godel na fuddade be nedday sukabe amen be woni relève ka quartier ji ko ben arta be holla yimbe ben awa ha pompo ben arde kan der quartier joni be wi non on relève hombe be arta gilande le 3 à le 6 le 7 le 8 le 9 le 10 be holli gilande le 5 à le 8 à le 9 à le 10 à le 11 à le 12 juin ko enen jeyi on don pompage kan der quartier amende hara yo population anda dum don
assalamu alaikum mbadingol mbalo kontonna mbekuma la communicateur traditionnel men be région Kédougou ko la mbekuma la walu to yalla awa mbadingol xalla do nemu doron e alo sango san région médicale sibuli anin district sanitaire pour xapali kunya kelen na jamano xa ni signin no équipe ko tafana benala ibe mema ko layde wala fana benala xana renforcer baro nyinna wala lembe takala lu wolo xono la le bari janni be takala lu wolo xono la oro le lu fono lu be takala ka takala lu wolo xono ka taka sensibilisation xam xol la lo lu wolu ibe dunale bu ngobu ibe dunale je men membe lu tuko tarala ne nata nim pompe lal nata fen na ka tarabe no solin dandanguma kheta photo ma khataka bula tasabiyala fen na be ko le dandanguma alu kholu bo dandangul maro folo alu kholu belabo fen ka guli fana alu khabe bula bungo temoto to mantolu tabili fango nyinno tabili mirangolo alu kholu belabo kenama ne nata ne ka bungo pompe iba pompe la be tula leri fula ni leri fulo da fata ka tara fonetero be kalundi da be kalundi alu satu ni leri fulo da fata alu si da yele tugum ka fonetero yele pendant 30 minutes ni minute bi sabo da fata wotuma alu si ta ka je fita bari muso kono ma be dun ka je fita de ke bale lu si dum anim fen na ka tara muso kono mate wolu si dun ka je fita ne ka fita fana sama men be fakata alu si ta ka din ko jaga ko lu buru je ba susula men ne ba ko leno fin wol ben to lin danda ngol ma bo fakala le ni nyameto be jabo fakala le ni ndabo be jabo do fakala le fen na ka tara be bu ngol lawol be fakala le barna lo fakata fana alo kadin ko jaga alo be buruje mbole xibaar ya ta ka xalis yadu mam e communicateur traditionnel to ko yadam région médicale le xane équipe no fana wulim pour xana xa sensibilisation ñinke orolel ni ngol tambi tawol kuratam alo xalo tugum men be pompe do kala wala be na la ko fe mbole la xibaar ya rasilal ma communicateur traditionnel to yadam région Kédougou ko no wasalam. OK. Donc c'est Ismaël Ndiaye, responsable du bureau régional de l'éducation et de l'information pour la santé. Donc nous sommes en prélude d'une campagne d'aspersion qui se fera à partir du 28 mai de ce mois-ci. Donc pour une durée de 20 jours. Donc juste lancer un appel à la population par rapport aux dispositions à prendre avant la venue de l'équipe d'aspersion. Parce que certes, il y aura des relais qui passeront au niveau des ménages pour les sensibilisations, qui mettront l'accent sur les dispositions à prendre, comme ranger dans les pièces à asperger tout ce qu'il y a comme mobilier, les déplacer et les laisser au milieu de la pièce, et tout ce qui est comme objet léger, les faire sortir pour faciliter le travail de l'équipe d'aspersion. Aussi, vous suggérez qu'après aspersion, c'est-à-dire quand l'équipe vient, il y aura une aspersion avec chambre, avec porte et fenêtre fermée pendant 2 heures. Après réouverture pendant 30 minutes pour aérer, pour balayer. C'est mieux d'utiliser que ce soit fait par un adulte plutôt qu'une femme enceinte ou allaitante ou un enfant. Donc vraiment, voilà sur les quelques points sur lesquels je voulais juste s'appesantir davantage pour qu'ensemble nous puissions vaincre le pari.